Hello guys, alis na naman kami guys, may rescue kami kasi yung anak-anak ko guys, yung car niya hindi na tatakbo kasi yung handbrake hindi na nabalik, hindi makatakbo yung sasakyan niya. Puntahan namin, i-rescue namin. Hindi naman siya malayo sa bahay nila pero hindi talaga kasi nag-aral. Tapos yung car niya hindi makaalis, hindi wala sa bahay nila yung car. Ang bus, doon yung bus. Tap tayo. Is dat uw is? Ja. Ik mag geen afstellen krijgen precies, dat weet je. Ja. Moet zelfs in een hoeder zitten. Sunod tayo ng bus guys. Uy, ang takbo natin ito ano lang kasi sunod tayo ng bus guys. En trekstop daar. Ulan din guys, ulan at malamig pa. 3 degrees. Oh my god. Dat is geen water, 3 degrees. 3 degrees. Gabi na guys. Anong oras na ba? Alas 7. Alas 7 na guys. Katatawag lang niya na hindi daw kasi ito si Alex magaling mag ng mga sasakyan. Kaya si Alex tinawagan niya. Anak-anak kasi namin yun. Kami ang madaling matakbuhan niya pag may problema. Rescue namin si Julie guys. Medyo malayo pa, mga 20 kilometers pa siya galing sa amin. Nandun siya doon nalapit sa munisipyo guys kasi may kukunin silang yung lisensya ng kapatid niya, lisensya sa pag-drive. Kaya doon sila hindi na makatakbo yung sasakyan niya kasi nabunot niya yung handbrake. Tapos hindi na talaga makatakbo yun kasi naka-brake yung niya. Naka-brake na ang gulong, hindi na makatakbo. Upload agad ito guys kasi magreklamo na naman yung Google Photos nito. Taas yung upload ka agad mamaya pagdating sa Hier gaat de mops in de raam staan. Hindi kasi ako palagi makaalis guys kasi pag may time, alis work lang ako. Alis work. Pero kung ako ang mag-drive na hindi na ako makagawa ng film guys. Kasi paano ko dito sa sasakyan ko yung video ko. Talagang hindi ako makavideo pag ako ang mag-drive. Ngayon, kasi si Alex nag-drive so try na mag-video. Ganda naman tingnan guys, so maliwanag naman kahit gabi na. Maliwanag yung mga ilaw.
to pagdating natin doon, 12 minutes, 13 minutes. Kasi hindi ko nakadiretso mag-live. Mag-video yung umalis kami. So, enjoy kayo guys. Maganda dito kahit gabi. Maganda tingnan. Pero, umuulan kasi guys. Umuulan. Ngayon, nag-stop na guys yung ulan. Basa lang yung daanan. Tapos malamig. 3 degrees lang. 3. Hindi naman masyado malayo guys. Mula dito. Mga 10 din. 10 kilometers galing dito. Oh, wheel. Wheel? Oh my god. 3. Okay. That's the wheel. Ganda ilaw guys, oh. Pula. Ganda tingnan. Parang Christmas. Oh, green na. Maliwanag naman guys. Oh, Julie. Hi, Julie. Zouden jullie naar mijn huis komen? Waarom? Kan je vertrekken? Een beetje. Wat? Ja, John had iets geprobeerd. Oh, oké. Ja. Het is nog steeds niet echt te goed, maar ja. Jij rijdt, hè? Stel ik eens rijden. We gaan rechtstreeks naar het thuis. Huh? Hallo? Hallo? Ja? Stel ik eens rijden, hè? Voorzichtig. Ja. Oké, bye bye. Tot straks. Tot straks. Tot dadelijk. John Mark heeft geprobeerd los te maken. Ja, En ze kan nu rijden naar haar thuis. Dus is de handrem ontspant. Ja. Moet ze dan niet meer optrekken. Hè. Als je soms te hoog optrekt, dan gaat dat kapot. Het is brutaal of zo brutaal geweest. Of zo. Dat mechanisme is van plastic, hè. Ja. Dus, Je moet niet zo hard trekken. Die heeft te hard getrokken, denk ik. Ze heeft zo hard getrokken. dat kan altijd kapot gaan. Bij Gelaan heeft hij van de naastmacht al 2 keer kapot getrokken. Die handvat. Ja. Waar ik met 2 componenten alleen. Nou. Dan moet je gewoon een nieuw plastic stukje en dat is alles. Ik heb dat niet. Tingin lang kayo sa daan guys, malapit na tayo. Dat is- Julie na ano daw niya May yung buurtzaal, napatakbo dus, daw niya waar yung die auto sasakyan komt. pero kasi na ano daw na ibot na ano nila yung ano yung naka na static na handbrake inano nila ng paraan tapos punta na kami sa bahay nila Er is hindi geen naman winkel. masyado malayo sa Je bahay kunt nila. niks halen, er is geen winkel Mga meer 2 open. kilometers siguro 2 kilometers. Er is geen winkel meer open, je kunt niks Oei, dus halen. kan je nu niet maken. Ja, je kunt ook niks halen. Alleen plakken kunt je.
placa. Die dingen die los is. Die materiaal die los is. Die stukjes wat er vanaf zijn. Hè. Ja, misschien werkt dat. Maar dat houdt niet eeuwig, hè. Dat moet toch een nieuw stuk. En hier gaat een voorbij stikken, dit is zot. Hier moet er op zijn raam staan, dat is 50. Oh, we zijn ook in Gruitrode. Ja? We zijn ook in Gruitrode. Dat is hier allemaal 50. Ja. Guys, sa 5 kilometers pa. Sa 5 kilometers pa tayo. Christmas pa dito guys, Christmas. Oh, kati trekkings lang pala kahapon. Hindi. Yung sa linggo. Martes na pala ngayon. Paard. Hard. Snappekes. Ganda decorations nila guys. Gandang decorations. Christmas decorations. Tapos na.